Raden Saleh und Maxen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die sehr exotisch ist. Und sie war in der damaligen Zeit exotisch. Dresden was one of the love affairs of Raden Saleh. I think his first love affair was painting. Tidak banyak orang mengetahui bahwa pernah ada seniman Indonesia di dalam lingkaran komunitas pelukis corak romantisme Jerman di abad ke-19. Dialah Raden Saleh Syarif Bustaman. Ia lahir di Semarang pada tahun 1811 dan dibesarkan di lingkungan Keraton Bupati Semarang. Statusnya sebagai keturunan priayi memberinya kesempatan untuk belajar pendidikan ala Eropa. Di usia belia, Raden Saleh mulai memperlihatkan bakatnya dalam menggambar sketsa. Kemahirannya dilirik oleh seorang pelukis Belgia, Antoine Payen, yang kemudian mulai mengajari Raden Saleh melukis sejak umur 8 tahun. Keterampilan melukis Raden Saleh semakin terasah dan ia lalu mendapatkan beasiswa dari pemerintah kolonial Belanda untuk melanjutkan studinya di Den Haag. Raden Saleh tiba di pelabuhan Antwerp di Belgia pada 20 Juli 1829 dan melanjutkan perjalanan ke kota Den Haag di Belanda untuk berguru kepada para maestro pelukis Eropa seperti Cornelis Kruseman dan Andreas Schellhout. Setelah 10 tahun menyerap ilmu melukis gaya romantisme dari para maestro, Raden Saleh memutuskan untuk berkelana di benua biru Eropa pada tahun 1839. Kota-kota pertama yang disinggahnya di Jerman adalah Düsseldorf dan Frankfurt, di mana ia mengunjungi beberapa pelukis lokal untuk melihat karya-karyanya dan berguru kepada mereka. Kunjungan singkat 2 bulan di Berlin digunakan oleh Raden Saleh untuk bekerja di Museum Seni Berlin dan bahkan sempat mengikuti pameran lukis musim gugur dan memamerkan 2 lukisannya yang bertemakan badai laut. Kota Dresden dan Maxen menjadi pemberhentian terakhir Raden Saleh di Jerman. Tidak sulit mendapatkan jejak Raden Saleh di kedua kota sepanjang aliran sungai Elbe yang membelah Jerman itu. Kedua kota ini ia anggap sebagai rumah kedua. Di sana ia tinggal dan berkarya selama 10 tahun dari 1839 hingga 1849 dan Raden Saleh menjadi perhatian warga lokal yang menyebutnya sebagai Pangeran dari Jawa. Raden Saleh tinggal di rumah keluarga bangsawan Friedrich Anton Serer dan Friederike Amalie Serer di kota Dresden. Pasangan ini menganggap Raden Saleh sebagai anak sendiri dan setiap musim panas, Raden Saleh diundang untuk tinggal di istana keluarga Serer di Maxen. Dimanapun Raden Saleh berada, ia diterima dengan baik dan selalu menjadi pusat perhatian penduduk lokal, bukan hanya karena penampilannya yang berbeda, namun juga keterampilannya dalam melukis. Di Maxen, ia melukis adegan berburu di mana sang pemburu berpakaian oriental bertarung dengan singa, harimau, atau banteng. Lukisan-lukisan Raden Saleh menyajikan pemandangan yang tidak biasa bagi orang-orang Eropa. Sentuhan kuas khas aliran romantisme ala Eropa, ia padukan dengan eksotisme timur sehingga menghasilkan lukisan yang menakjubkan. Pemandangan romantis wilayah perbukitan Maxen pun ia sajikan dalam suatu lukisan indah dan orang-orang tidak akan mengira bahwa sang pelukis adalah seorang Jawa.
180 tahun berlalu sejak Raden Saleh pertama kali menjejakkan kakinya di kota Maxen, hingga kini penduduk lokal masih mengenangnya sebagai bagian dari sejarah kota Maxen. Ibu Yuta Tronika mengelola museum kecil di kota Maxen yang memamerkan koleksi benda terkait sejarah kota Maxen, termasuk satu ruangan yang khusus memamerkan sejarah keberadaan Raden Saleh di kota itu. Raden Saleh und Maxen. Das ist eine ganz interessante Geschichte und sie war in der damaligen Zeit exotisch. Man hat vor allen Dingen seine Bilder, die er hier gemalt hat, zum Beispiel diese Löwenjagd. Diese Jagdszenen hat er nur hier in Dresden gemalt. Und Raden Saleh war hier integriert in diese Künstlergemeinschaft der Romantik in Deutschland. Und da hier in Maxen sehr viele Leute die schöne Landschaft auch genießen, kommen sie natürlich auch ins Museum. Und das Blaue Häusel, der Pavillon, den Raden Saleh ja am Bau sich mitbeteiligt hat, dieser Pavillon ist ein ganz besonderer Anziehungspunkt. An jedem Wochenende kommen Spaziergänger, bis zu 50 Personen am Tor draußen vorbei. Ich kann also nur Gruppen, die sich anmelden oder einen Tag der offenen Tür. Aber das Interesse an diesem exotischen Maler und in dieser Landschaft, in diesem ganzen Zusammenhang der Künstler in Maxen, das Interesse ist sehr groß. Und im vorigen Jahr hat der niederländische Künstler Simon Kenkens in Dresden, im Zentrum von Dresden, einen Kiosk gebaut, ähnlich des Pavillons. Und diesen Kiosk, einen kleinen Holzkiosk, hat er Laden Saleh genannt. Und dort sind einen Monat lang so viele Leute vorbeigekommen und haben alles sehen können und fragen können und Postkarten erwerben und so weiter, was mit Raden Saleh in Dresden zu tun hat. Also viele Leute haben das erfahren und sie wollen es auch wissen, aber nicht alle Leute interessiert das. Das muss man auch verstehen. Es ist eine kleine Besonderheit, die wir hier hüten und bewahren, und das ist ganz wichtig. Salah satu jejak Raden Saleh di Maxen yang penting adalah Blaues Häusel atau Rumah Biru. Pavilion kecil di tengah perbukitan ladang gandum yang menghadap ke lembah dan perbukitan indah Maxen ini dibangun pada tahun 1848 oleh keluarga Serre sebagai tanda penghormatan untuk Raden Saleh. Raden Saleh pun turut berkontribusi dalam desain pavilion tersebut dengan mengadopsi arsitektur Jawa Islam, sehingga pavilion tersebut nampak seperti bangunan masjid. Tepat di atas pintu masuk pavilion tersebut tertera tulisan Jawa dan Jerman yang artinya muliakan Tuhan dan cintai manusia. Dr. Werner Krauss adalah pengajar di Universitas Passau yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari sejarah Raden Saleh dan karya-karyanya. Well, we are here in Dresden. In the background you see the castle of Dresden. And Dresden was one of the love affairs of Raden Saleh. I think his first love affair was painting. The second love affair maybe was Dresden. He stayed here from 1839 to 1844 and came back in 1848 and stayed till 49. Quite a long time. And before he arrived in Dresden, he was just another artist from the colony. In Holland, he was treated like an inlander, like a local.
Indonesian. In a way, he was respected, but not really. It was different when he came to Dresden. In Dresden, for the first time in his life, he was really respected as a person and as an artist. And that was the reason why he liked to be here in Dresden so much. And he was very successful. He became a European artist actually in Dresden. And nowadays we can say he is part of German art history as well through his long stay in Dresden. And today we have seen for the first time one of Radensalle's paintings included in one of the major European museums here in Dresden. For the first time, one of his paintings is not only seen in an anthropological museum, but in an art museum. While he was living in Dresden, he spent the winter time in the city and the summertime outside in Maxen. In Maxen, finally, his friends built a little mosque for him. They call it mosque, moschee, blaue Moschee, blue mosque. But in fact, it's more a kiosk. It's more a little place where you have your tea and so on. Anyway, it was built for him to commemorate Radensalle, and it was designed by Radensalle himself. So we have a lot of strong connections between Dresden and Radensalle, and some of them are still visible, like the Blue Mosque in Maxen or like the painting we have now here in the Albertina. So if you want to come to Dresden, you will find Radensalle in a number of ways. He is still present here. Of course, most of the local people don't know him. But people who are interested in art history, in the history of the city, they are very much aware of Radensalle, they know him, and more he is discovered. And 10 minutes ago, the director of the famous Dresden Museum told me they try very, very hard in the next auction to finally buy a painting by Radensalle. They would like to bring him back to Dresden. And this is the result of a love story which started out from Radensalle and ends now from the side of Dresden. So the Dresden people, the museum people, they finally recognize the quality of the artist Radensalle and would like to include him in the very, very famous collection they have here, since they believe he's an essential part of the development of the Romantic movement in Dresden. And this is beautiful. Hingga kini, lukisan-lukisan Radensalle yang bernilai tinggi dapat dinikmati di 43 museum di seluruh dunia. Belum lagi sejumlah lukisan yang dimiliki oleh kolektor pribadi. Salah satu lukisan yang terjual di rumah lelang, harganya bahkan mencapai hampir 10 juta dolar Amerika. Setelah 22 tahun berkarya dan berpetualang di Eropa, Radensalle kembali ke tanah airnya pada tahun 1851 dan ia meninggal di Bogor pada tanggal 23 April 1880. 140 tahun sejak kepergiannya, pada Agustus 2020, KBRI Berlin mendengar kabar bahwa satu keluarga dari kota Würzburg di Bavaria bersedia untuk meminjamkan koleksi pribadi lukisan karya Radensalle kepada Museum Albertinum di Dresden selama 5 tahun. Lukisan itu berjudul Winterlandschaft by Maxen,
yang dilukis Raden Saleh pada musim dingin tahun 1848 yang menggambarkan lanskap perbukitan bersalju di Maxen. Museum Albertinum dengan bangga memamerkan lukisan Raden Saleh itu diapit oleh lukisan para guru-guru Raden Saleh, yaitu Cornelis Kruseman dan Andreas Selfhout. Raden Saleh adalah tokoh seniman Indonesia pertama yang merepresentasikan dan memperkenalkan Indonesia kepada orang-orang Eropa sejak abad ke-19. Ia adalah duta budaya Indonesia pertama di Eropa yang memainkan perannya melalui media lukisan. Bahkan hingga kini, tokoh Raden Saleh berperan sebagai salah satu jembatan penghubung antara masyarakat Jerman dan Indonesia.